الحمد لله الحمد لله فاتح الأبواب ومدلل الصعاب. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakan pintu anugerah besar ini pada kita semua. ببركة سيد الأحباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tentunya hal tersebut kita dapatkan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pimpinan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi al-bisharat wa hadhihi al-isharat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kabar-kabar gembira yang kita dapatkan dalam majlis yang semacam ini. عسى فيها العطايا ظاهرات. Semoga kita mendapatkan pemberian yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وسحوب الكرم من الله هاطلات. Dan semoga awan daripada hujan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita semua. وأنوار أهل السر ساطعات. Dan rahasia cahaya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpendar di wajah kita semua, وتقتبس قلوبنا من تلكم الأنوار. sehingga hati kita pun dapat menyerap dari cahaya-cahaya tersebut, فتستنير بأنوار المحبة والمتابعة. sehingga hati kita begitu terang benderang dengan cahaya yang menyemangati kita dalam beribadah dan juga mencintai orang-orang yang pantas dicintai. فيقوى الاتصال. Dengan inilah kuatlah hubungan ويلتئم الانفصال. dan terrekatlah perpisahan yang selama ini, ويكون النظر حاصل. sehingga kita pun mendapatkan pandangan dari mereka, والمدد واصل. dan anugerah selalu datang kepada kita, تنفرج الهموم. sehingga dengan inilah segala kegundahan akan hilang, تنجلي الغموم والغيوم. segala kegelapan akan pudar dan sirna, إذا ارتبطت القلوب tatkala hati kita menyatu dan terikat dengan mereka وصدقت في تعلقاتها. dan benar-benar dalam mengikatkan diri kita kepada mereka, بأهل السر. dengan mereka pemegang rahasia كما Allah, سمعتم في كلام الشيخ ياسر حفظه الله. sebagaimana kita dengar barusan dari ungkapan Syekh Yasir, التعلق بأهل السر بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر. bahwa dengan kita mengikatkan diri dengan orang-orang pemegang rahasia dari Allah, akan mulailah diri kita menerima rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. سمعتم في هذه القصيدة المباركة Kita mendengar daripada qasidah yang penuh keberkahan barusan, التي أنشدها حبيبنا الداعية العالم الحبيب أحمد حفظه الله وأطال عمره في خير وعافية, yang dibacakan oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Jendan, شوق صاحبها إلى الغنى تريم. yang mana qasidah tersebut menunjukkan kerinduan penulis dari qasidah itu kepada kota Tarim, التي تشتاق إليها القلوب والأرواح, yang mana hati dan ruh manusia yang cinta pada Allah akan menginginkan dan rindu untuk ke tempat محط itu, النظرات, tempat dari penuhnya pandangan anugerah rahmat Allah, مركز للعنايات, dan merupakan markas pusat daripada kelembutan Allah, حل فيها السادات, yang mana di sana tinggal para habaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ارتبطوا بحبيب رب البريات. sehingga mereka pun terikat dan mengikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال فيها الشواف ما هي من الدنيا البوس. Sehingga dikatakan oleh seorang penyair yang bernama Syawaf, negeri Tarim bukan bagian dari dunia yang buruk ini, بل من جنان الفردوس. namun kota Tarim adalah bagian dari surga Firdausnya Allah Subhanahu wa بلدة Ta'ala, براها القدوس. sehingga di sana terlihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, فيها جلالات الله. dan tak akan terlihat jalalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah. ما أعظمها من بلدة. Begitu indahnya kota tersebut, وهي بلدة ليس لها حدود. yang mana ketahuilah negeri yang semacam ini tidak memiliki batas, يحل فيها كل من تعلق بها. akan menjadi bagian dari kota tersebut semua yang memiliki ikatan dengan kota itu. ميزها الله بالعلم والعلماء. Kota tersebut dibedakan oleh Allah dengan keilmuan dan juga ulama yang begitu penting, وأنبت فيها الأولياء. sehingga muncul banyak para aulia di sana. حتى قال فيها القائل بلاد طاب مسكنها وطابت مباركة لها رب رحيم فلو نظرت فلاسفة إليها لقالوا جنة الدنيا تريم. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, negeri yang
begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di negeri tersebut dari segala sisi, baik tempat, baik orang-orang yang tinggal di situ begitu indah, hingga orang-orang yang memiliki cita rasa tinggi akan mengatakan bahwasanya surga di dunia adalah kota Tarim. الجنة ما هي بمظاهرها Surga bukan dengan mazhar yang zahir, ولكن بذوقها namun surga Allah dengan وبما cita فيها. rasa dan juga dengan apa yang ada di situ. حتى يقول اليافعي أو غيره إذا نحن زرناها وجدنا ترابها يفوح لنا في سي. Sehingga dikatakan oleh Imam Al-Yafi'i atau yang lainnya mengatakan kalau kita berziarah ke kota tersebut, kita rasakan bahwasanya tanah di sana mengeluarkan wewangian yang begitu indah. أرسله أبوه لطلب العلم في تريم. Orang tua dari beliau ini menyuruh dia untuk belajar di kota Tarim. ولما عاد من تريم كان مشتاق الأب إلى معرفة أخبار تريم فيسأل ابنه عنها. Sehingga ketika ini anak pulang dari Tarim, orang tuanya yang begitu memiliki kerinduan tentang kota Tarim ingin mendengar kabar ada apa di kota Tarim dari putranya. فقال له منشدا إذا نحن زرناها وجدنا ترابها يفوح لنا كالعنبر المتنفس. Sehingga dikatakan kalau kita masuk ke sana, kita berziarah ke sana, kita benar-benar merasakan bagaimana tanahnya saja mengeluarkan wewangian yang begitu indah. ونمشي حفاة في ثراها تأدبا نرى أننا نمشي بواد مقدس. Sehingga tatkala kami berjalan tidak mampu kami menggunakan alas kaki kami, karena yang kami rasakan kami sedang berjalan di Ardul Muqaddasah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. فقال الآخر دبغت بأقدام الأكابر أرضها فترابها طب السقيم الناحلي. Sehingga dikatakan dalam ungkapan yang lain, di kota tersebut adalah tanah yang pernah dipijak oleh para orang-orang pembesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga debu di kota tersebut merupakan obat yang luar biasa bagi setiap penyakit manusia. وقد كان سيدنا الإمام العيدروس العدني عليه رحمة الله إذا وصل إلى تريم أخرج نعاله وما يلبس النعال داخل تريم أبدا. Sehingga dahulu Al-Imam Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, beliau ketika datang ke kota Tarim, sampai di perbatasan kota Tarim beliau lepaskan alas kaki beliau. Beliau tidak pernah menggunakan alas kaki selama di kota Tarim. وكان من المتأخرين الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله لا يلبس النعال داخل تريم أبدا تأدبا معها. Sehingga di antara ulama yang terakhir adalah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahabuddin, yang mana beliau tinggal di sana dan beliau tidak pernah memakai sandal beliau di kota Tarim. بل حتى لا يركب على المركوب فيها. Bahkan beliau tidak pernah naik kendaraan di kota Tarim. جاء عنده بعض التجار من أولياء تريم التجار والحبيب عبد الرحمن بن شيخ الكاف عليه رحمة الله جاء يزور الحبيب علوي بن شهاب في بيته في النويدرة. Terjadi satu waktu datang seorang pengusaha. Di sisi lain beliau juga seorang wali yang besar, Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf, datang menziarahi Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab. قبل ظهور السيارات في ذاك الوقت عاد ما في سيارات إلا قليل، والحبيب عبد الرحمن بن شيخ كان عنده سيارة أول ما جاءت السيارة وأدخلوها السادة أهل الكاف أول من أدخلها إلى تريم. Yang mana di saat tersebut mobil belum ada di kota Tarim. Yang memasukkan mobil pertama kali beliau dengan keluarga beliau Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Kaf, sehingga beliau datang ke rumah Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab bawa mobil dia. وقال له يا حبيب علوي بغناك تزور بنا في زنبل في التربة عند أهل بشار. Sehingga beliau katakan, wahai Habib Alwi, kami ingin kamu memimpin ziarah. Saya mau ziarah ke Bashar, ke Zambal, kamu yang pimpin ziarah tersebut. قال له عمي علوي بن شهاب مرحبا نزور بك إن شاء الله. Sehingga Habib Alwi bin Shahab mengatakan, ya sudah, saya akan ziarah dengan kamu, saya yang pimpin ziarah. لما خرج قال له تفضلوا يا حبيب طلعوا في السيارة نوصلكم بالسيارة بيت الحبيب علوي بن شهاب الذي يعرف تريم بعيد من زنبل ما هو قريب. Ketika turun Al-Habib Alwi bersama Al-Habib Abdurrahman, dikatakan silakan Habib naik ke mobil ini, kita akan berangkat sama-sama. Dan orang-orang yang pernah ke Tarim tahu rumahnya Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab jauh dari Zambal. وفي تريم النهار تكون الحرارة شديدة. Dan juga di kota Tarim panasnya itu panas benar-benar. قال له لا انت اطلع انت في سيارتك انا بمشي.
Hingga beliau katakan, tidak, kamu yang naik mobil, jalan, saya bakal jalan kaki aja. قال له ما يقع يا حبيب أنا بالسيارة وأنت تمشي، طلع في السيارة وصلك. Maka beliau katakan, enggak Pak, enggak bisa Habib, masa antum jalan kaki kita naik mobil, naik Habib, bareng-bareng kita ke sana. قال له بغيت الناس يقولون علي علوي بن شهاب يطلع في السيارة وسط تريم. Beliau bilang, dari adab yang begitu tinggi dengan kota beliau, apakah nanti kamu ingin orang-orang bilang, oh lihat Alwi bin Abdullah bin Syahab sekarang sudah berani naik mobil di dalam kota Tarim? أنت طلع بسيارتك وأنا بمشي. Kamu naik mobilmu, saya bakal jalan kaki. طلع الحبيب عبد الرحمن في السيارة حقه ومشى. Akhirnya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh naik mobil jalan. وطلع وهذا عمي علوي بن شهاب يمشي. Habib Ali bin Syahab beliau jalan kaki. وصل الحبيب عبد الرحمن بن شيخ إلى زنبل، حصل عمي علوي بن شهاب قدوا عند الفقيه واقف. Ketika mobil ini sampai di Zambal, beliau masuk, beliau dapati Habib Ali bin Syahab sudah berdiri di hadapan Faqih Al-Muqaddam. قال له يا حبيب كيف عملت؟ Maka ditanya, Habib, bagaimana kau bisa duluan sampai? قال له أنت عندك السيارة اللي فيها عجل هذه. Ente, kamu nih punya mobil ada rodanya tuh. لكن أنا حق السيارة 3 مرات من الهاكم والتكاثر توصلنا المكان اللي بغيته. Tapi mobilnya saya cukup baca surah Al-Hakumut Takatsur 3 kali sampai saya ke tempat yang saya mau. وهي من المجربات اللي تطوي الطريق. Yang mana surah tersebut ini sudah dicoba dan benar-benar mujarab untuk mendekatkan masafa jarak. هذا من أدبهم مع تريم. Inilah adab mereka, beliau khususnya terhadap kota ولهذا Tarim. قالوا شوارع تريم شيخ من لا له شيخ. Sehingga dikatakan jalanan kota Tarim merupakan guru bagi orang yang nggak punya guru. قال واحد جاي يزور تريم من غير أهل تريم، قالوا كنت أتعجب من هذه العبارة شوارع تريم شيخ من لا له شيخ. Ada satu orang ziarah ke kota Tarim dan dia merasa aneh terhadap kalimat tersebut bahwasanya jalan kota Tarim guru bagi orang yang nggak punya guru. مر بجانب المسجد وجاء عند البراد حق الماء يريد يشرب. Sehingga beliau ketika berjalan di tengah-tengah kota Tarim tersebut datang ke tempat minum air di masjid, di depan masjid dia ingin minum air tersebut. قال فإذا طفل صغير يقول لي يا عم السنة أن تشرب وأنت جالس. Sehingga ketika dia mau minum dia bilang ada anak kecil datang. Anak kecil ini bilang, paman, kalau minum itu sunnahnya kamu duduk baru minum. قال فعرفت إنه تريم شيخ من لا له شيخ. Sehingga dari saat itu dia bilang, saya tahu sekarang kalimat tersebut benar adanya. Jalan-jalan kota Tarim merupakan guru bagi orang yang enggak punya guru. ويذكرون عن سيدنا عمر المحضار رضي الله عنه وهو طفل صغير قال خرجت إلى الشارع أريد أن ألعب. Sehingga dahulu dikatakan Al-Imam Umar Al-Mahdhar tatkala beliau masih kanak-kanak, dia bilang saya ingin keluar, ingin main. قال ما وجدت أحد يلعب في الشارع أطفال. Ketika saya keluar saya nggak temuin ada anak-anak di jalanan. قال دخلت إلى البيت ذهبت عند أبي عبد الرحمن السقاف حصلته قائم يصلي. Saya datang masuk ke rumah, saya datang ke abahnya saya Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, ingin bermain dengan beliau, saya dapati beliau lagi sholat. ذهب إلى أمه حصلها قائمة تصلي. Saya datang ke ibu saya dapatin ibu saya sedang sholat. قال فما وسعني إلا أني أصلي معهم. Apa beliau katakan? Akhirnya saya nggak punya teman buat sholat, akhirnya saya sholat saat itu juga bersama mereka. هؤلاء هم رجال الإسناد. Mereka lah para pembesar daripada sanad ini. الذي بهم تنور السند. Karena dan dengan mereka lah rantaian yang kita miliki sampai ke Rasulullah menjadi bercahaya dengan سند الاتصال بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. rantaian yang bersambung dengan erat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجداد مسلسلة فيهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد. Sehingga dikatakan dalam sebuah untayan, mereka lah orang-orang yang belajar langsung dari ayah mereka dan demikian ayah ke ayah sampai kepada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يتشرف بهم الإسناد. Dengan mereka rantaian tersebut menjadi penuh keberkahan. وكل من ارتبط بهم ازداد شرفا. Sehingga siapapun yang memiliki ikatan dengan mereka akan bertambah kemuliaan. ولهذا قالوا دخل سيدنا علي العريضي ابن موسى الكاظم في بعض البلدان لعله إلى العراق. Sehingga dikatakan dahulu Sayyidina Imam Ali Al-Uraidhi masuk ke dalam beberapa negara, dikatakan negeri Irak saat itu. فطلبوا منه أن يحدثهم حديثا بسنده عن جده محمد صلى الله عليه وسلم. Sehingga di tempat tersebut beliau dihadang, diminta untuk meriwayatkan hadis yang beliau dapatkan dari kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علي الرضا بن موسى الكاظمي. فقال لقد
أغناني الله عن ذلك بوجود أهل الحديث الذين يحدثونكم فلا أشغل نفسي بهذا. Nah, lantas beliau katakan, kalian sudah belajar banyak dari ahli hadis, mengambil banyak dari ahli hadis, tidak perlu lagi mengambil hadis dari saya, cukup dari mereka semua. فأصروا عليه. Namun dipaksa beliau untuk mengatakan dan sanad tersebut. فقال لهم. Akhirnya beliau katakan, حدثني أبي موسى الكاظم. Beliau katakan, Sayyidina Ali Ar-Ridha, beliau katakan, saya diberikan hadis ini dari ayah saya Musa Al-Kadzim. عن أبيه جعفر الصادق. Dari ayah beliau Ja'far As-Sadiq. عن أبيه محمد الباقر. Dari ayah beliau Muhammad Al-Baqir. عن أبيه علي زين العابدين. Dari ayah beliau Ali Zain Al-Abidin. عن أبيه الحسين بن علي. Dari ayah beliau Husain bin Ali bin Abi عن Thalib. أبيه علي بن أبي طالب. Dari ayah beliau Ali bin Abi Thalib. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Rasulullah sallallahu alaihi عن wasallam. جبريل. Dari Jibril. الملك الجليل. Dari Allah Subhanahu wa taala. أنه قال. Yang mana Allah berfirman, لا إله إلا الله حصني. bahwasanya la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. ومن قال لا إله إلا الله دخل حصني. Dan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah masuk dalam bentengku. ومن دخل حصني أمن من عذابي. Dan siapa yang telah masuk dalam bentengku, dia akan aman daripada siksaku, kata Allah. فقال أحد الحاضرين والله إنه إسناد لو قرئ على مجنون لأفاق. Sehingga dikatakan oleh orang yang hadir, demi Allah, ini merupakan rantaian sanad yang kalau dibacakan kepada orang-orang yang gila, pasti dia akan sembuh. فسمعه رجل عنده أخوه في البيت مجنون. Sehingga ada di antara mereka punya saudara di rumah gila. فذهب إلى عند أخوه. Maka dia pun datang kepada saudara. وقف أمامه. Dia berhenti berdiri di hadapan. وسرد عليه السند. Dan beliau sebutkan sanad tersebut sampai قال حدثني سيدي علي الرضا عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبي علي بن أبي طالب عن رسول الله عن الملك عن جبريل عن رب العزة أنه قال لا إله إلا الله حصني. ما انتهى من الحديث إلا وأفاق أخوه من جنونه. Sehingga orang ini mengatakan, saya barusan mendapatkan hadis dari guru saya Ali Ar-Ridha, dari ayah beliau Musa Al-Kadzim, disebutkan sampai ke Rasulullah, dan disebutkan hadis tersebut, tidak selesai hadis ini melainkan orang yang gila tadi sudah sembuh. هؤلاء هم الرجال. Merekalah orang besar seluruh, الذين إذا اتصل بهم الإنسان فاز في الدنيا والآخرة. yang mana siapapun yang punya hubungan dengan mereka akan beruntung dunia dan akhirat. لا أنتم على منهجهم إن شاء الله. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita terjaga berjalan di dalam manhaj mereka. وحقيقة القلب يشتاق إلى تريم. Pada sesungguhnya hati ini begitu rindu dengan kota Tarim. ولكن في أندونيسيا لا نشعر بالبعد الكثير عن تريم. Namun kami di Indonesia sini tidak merasakan begitu jauh dari kota Tarim. وكأننا قريب من تريم. Sepertinya dekat dengan kota Tarim. خصوصا في هذا المكان المبارك في هذا المعهد معهد الفخرية وكأننا في تريم. Secara khusus di tempat ini, di pondok pesantren ini Al-Fakhriyah, kita merasa kita lagi di Tarim. أنا أتحدث عن شعوري وما أشعر به. Saya berbicara tentang apa yang saya rasakan dalam hati ini. ما هو كشف له ولا هو ولاية له. تحدث عن شعوري. Bukan urusan kasyuf, bukan urusan wilayah. Ini urusan cita rasa yang saya rasakan. هذا الذي شعرت به في أندونيسيا. ذهبت إلى بلدان كثيرة أشعر بالغربة فيها. بعض بلدان حتى داخل اليمن عندما أذهب إليها أشعر بالبعد عن تريم وعن حضرموت. لكن في أندونيسيا أشعر وكأن داخل حضرموت. Saya banyak pergi ke beberapa negara. Bahkan terkadang di negeri Yaman sendiri, kalau saya pergi keluar kota, saya merasakan jauh sekali dari kota Tarim. Namun entah mengapa di sini saya rasakan hal demikian. Walhamdulillah هذا اتصال. Dan alhamdulillah, mungkin ini berkat daripada hubungan yang erat. وإن شاء الله كما قال الحبيب مصطفى المحضار قال تتصل عينات بالغنة وتتصل إن شاء الله الفخرية ومن فيها وأهلها وأهل أندونيسيا كلهم بالغنة. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Mustafa Al-Mihdhar, akan terhubung inat dengan Ghanna Tarim. Mudah-mudahan juga akan terhubung Al-Fakhriyah dan juga orang-orang yang ada di sini, dan juga siapa yang hadir, juga orang Indonesia semuanya terhubung dengan kota Tarim insyaallah. Asal Maula yuballighna Tarim. Semoga Allah menyampaikan kita semua ke kota tersebut fi khairat wa awafi tammat, dengan kebaikan dan juga dengan afiah yang sempurna. wa yarzuqna kamal al-adab
dan juga diberikan kita adab yang sempurna, يرزقنا كمال التوفيق إن شاء الله diberikan taufik yang sempurna dari Allah, ويحصل إن شاء الله الاتصال dan semoga ada daripada terbitlah hubungan ويحصل tersebut, لنا الارتباط بالرجال dan الصالحين. kita mendapatkan hubungan yang erat dengan kaum salihin. وقبل أن نختم ذكرت قصة حدثنا بها بعض من كانوا في تريم من الشيبان ممن حضروا مقدم الحبيب سالم بن أحمد بن جندان إلى تريم عندما زار تريم. Sebelum saya tutup, saya ingat satu kisah tatkala dari orang yang hadir kejadian tersebut ketika datang Al-Habib Salim bin Jindan ke kota Tarim. قال عندما قدم الحبيب سالم إلى تريم خرج علماء تريم يستقبلونه عند سدة يدين سدة تريم دخول تريم. Di saat tersebut ketika akan masuk ke perbatasan kota Tarim, pintu gerbang kota Tarim, Al-Habib Salim bin Jindan disambut oleh semua ulama dari Tarim datang ke tempat tersebut untuk menyambut Habib Salim bin ومن Jindan. ضمن الذين خرجوا لاستقبال الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب خرج حافي القدمين يستقبل الحبيب سالم. Yang mana di antara orang yang keluar untuk menyambut adalah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab. Beliau datang ke pintu gerbang kota Tarim tersebut tanpa alas kaki beliau. وقال للحبيب سالم شوف جاءنا جدك محمد في النوم وقال لي قم استقبل ابني سالم بيدخل تريم. Maka akhirnya beliau mengatakan, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab bilang sama Habib Salim, "Syuf, semalam saya tertidur, datang kepada saya Rasulullah dan mengatakan besok putra saya akan datang Salim bin Jindan, kamu sambut dia di depan pintu Tarim." هذا الذي حدثنا بهذا الخبر حضر وقت دخول الحبيب سالم إلى تريم. Saya mendengarkan cerita ini dari orang yang memang hadir saat tersebut, penyambutan Al-Habib Salim bin Jindan di pintu kota Tarim. وسألناه كيف شفت الحبيب سالم؟ Saya tanya, kamu lihat Habib Salim kayak bagaimana? قال أنا كنت صغير في السن ما أقدر أقرب مع الحبايب لصغر سني. Dia katakan saya dulu masih kecil sekali, nggak bisa masuk untuk mendekat. وقال من تأدبي مع أهل البيت ولم يكن من أهل البيت لكن من المحبين لأهل البيت. Beliau yang bercerita bukan bagian dari Ahlul Baitnya Rasulullah, tapi orang yang muhib pada Ahlul Bait. قال لكن حضرت مدرسة رباط تريم وكان الحبيب سالم حاضر في المدرسة. Tapi setelah penyambutan tersebut saya hadir madras di Rubat Tarim, saya hadir Habib Salim bin Jindan ada di situ hadir. قلنا له كيف رأيته؟ Saya bilang, gimana kamu melihat dia? قال كنت أنظر من بعيد فلا أرى إلا قطعة من نور. Dia bilang, saya saat itu dari agak jauh, tapi yang saya lihat dari wajah beliau, saksiyah beliau, saya lihat ini cuma belahan dari cahaya yang begitu terang. يلا عسى أيامنا الزينة علينا تعود. Ya Rabb, mudah-mudahan kebaikan kembali pada kita semua. الله يعيد الصفاء. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rasa kenyamanan لمرمع الأحبة. dan kita bisa merasakan itu dengan orang-orang yang kita kasih. ويسقينا من كؤوس المحبة. Dan Allah meminumkan kita dari rasa cinta yang begitu ما dalam, نذوق حلاوة القرب منه من حبيبه محمد. sehingga kita bisa merasakan dekatnya kita dengan Allah dan juga dengan Rasulullah. الله يثبتنا على منهجهم Semoga Allah menguatkan jalan kita di manhaj mereka ولا يخلفنا عن ركبهم. dan tidak sampai kita tertinggal dari rombongan mereka. ربي فانفعنا ببركتهم Ya Allah, berikanlah kami manfaat berkat mereka واهدنا الحسنى بحرمتهم dan berikan kami al-husna dengan berkat mereka. وأمتنا في Matikan طريقتهم kami dalam jalan mereka. وأمتنا في طريقتهم Matikan kami di jalan mereka. وأمتنا في طريقتهم Matikan kami di jalan mereka, ya وأمتنا Allah. في طريقتهم وأمتنا 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 في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Dan jaga kami dari semua يا fitnah, رب ya لا Allah. تخلف أحد من الحاضرين عن هذا الركب المبارك. Jangan tinggalkan siapapun yang hadir dari rombongan yang indah tersebut. واجمعنا أجمعين على حوض النبي الأمين. Kumpulkan kami semua di telaganya Rasulullah. بارك يا ربي في إخواننا الحاضرين أجمعين. Semoga seluruh yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa يا رب taala. احفظ حبيبنا جندان Dan semoga Allah menjaga guru kita Al-Habib Jindan صاحب القلب الزين yang memiliki hati yang begitu indah, صاحب القلب المتعلق بربه وبسلفه. yang memiliki hati terikat dengan Allah dan juga dengan para salaf beliau. الله يحفظه Semoga Allah jaga beliau ويحفظ أهله dan menjaga keluarga beliau, وأولاده anak-anak beliau, ووالدته ibunda beliau, وحبيبنا أحمد dan juga Al-Habib Ahmad صاحب الأخلاق yang memiliki akhlak begitu صاحب indah, العلم
memiliki ilmu yang begitu والأدب besar, adab السائر على طريق أهله. yang juga berjalan dalam thariqah الله يحفظه وأهل بيته Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau, ووالدته dan juga ibunda beliau, وأولاده anak-anak beliau, وطلابهم إن شاء الله dan juga seluruh santri والمتعلقين بهم. dan orang-orang yang terikat dengan mereka, إخواننا الحاضرين أجمعين، شيخ ياسر dan juga yang hadir terutama Syekh Yasir, والأستاذ مراد، حبيب شفيق، حبيب علوي، أستاذ خضر، أستاذ بسطامي، وغيرهم من حبايبنا وإخواننا الحاضرين. الله ينور الكل ويسلك به في طريق أهله وأسلافه إلى أن نلقى وإياهم نبينا محمد على العهد الذي عاهدناه حتى نلقاه وهو راضي.